বাবা বাবা বউ আমি পানি নেই। हाय डैड। हाय बाबा क्या देखता है डैड? बाबा आगे चला मातीते वाला मातीता मात पूछी ना सिलोटी बात में भूल गया है ना, अभी बताने में तकलीफ होता है। बोलो बाबा पानी का। ना 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 मॉम, हम पानी नहीं पिएगा, स्टिंग पिएगा स्टिंग। मम्मी 50 টাকা स्टिंग सुनगो ना। ना 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 खाएगा नहीं, सुंगेगा सुंगेगा। हाँ 50 টাকায় দেখি হরাতে বেগো খল্লা হারাই দিও একবারে। ও কাপড় দে সুন্দর ও কাপড়ে আমার বেটির কাটি ওইদিন তোমার বেটি আমার বেটির লগে ডেইলি ভিডিও কল মাতে আমার বেটির লগে তার মায়া বেশি তা আমার বেটির লগে अरे तुम लोग बैग क्यों चलता है, बैग में पैसा वैसा रहता है।